সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে পল্লৱ ভাগ 2ৰ 16 নম্বৰ চেপ্টাৰৰ অমৃত বাণী কবিতাটিৰ কবিৰ দাসৰ বাণীসমূহ আলোচনা কৰা হৈছে। আজি তলত থকা কবি ৰহিমৰ বাণীসমূহ আলোচনা কৰিম। সেয়েহে আমি কবি रहीमजीर বিষয়ে কিছু কথা জানা উচিত হ'ব। नीति के कवि रहीम जी का पूरा नाम है আব্দুর রহিম খান খানা। যে নীতিৰ কবি ৰহিমৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল আব্দুর রহিম খান খানা। उनका जन्म 1556 ईंग को हुआ था। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1526 চনত। वे मुगल सम्राट अकबर के मंत्री बैराम खां के पुत्र थे। তেওঁ मुगल सम्राट আকবৰৰ মন্ত্ৰী बैराम खार पुत्र আছিল। वे एक तरफ राजकार्य में निपुण थे। তেওঁ এফালে राजकार्यत निपुण আছিল। तो दूसरी तरफ अच्छी कविता भी करते थे। आनफाले ভাল कविता रचना কৰিছিল। कवि गोस्वामी तुलसीदास से उनकी गहरी मित्रता थी। कवि गोस्वामी तुलसीदासৰ সৈতে তেওঁৰ গভীৰ मित्रता আছিল। कवि रहीम बड़े दानी भी थे। कवि रहीम बर दानियों আছিল। कहते हैं कि कवि गंग को उनकी एक रचना पर रहीम जी ने 36 लाख रुपया दिया थे। কথিত যে কবি গংগক তেওঁৰ এটা ৰচনাত ৰহিমে 36 লাখ টকা দিছিল। 1638 ইংকো उनकी মৃত্যু हुई আৰু অৱশেষত 1638 ইংৰাজী চনত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। तरुआर फल नहीं खाता है सरवर प्याही न पान, कही रहीम पर का चित सम्प्रति संशही सुजान। रहीमन विपदाहु फली जो थुरे दिन हुए, हित नहीं त्या जगत में जानी परत सब कोई। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखहु गई, सुनी हथिले हे सब लोग बाती न लेहे कोई। रहीमन निज सम्प्रति बिना कोई न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलस को रवि नहीं सके बसाए। रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए दारी, जहा कामाए सुई कहा करे तरवाले। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बर लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। तरुआर फल नहीं खाता है, अर्थात तरुआर माने गछ বৃক্ষ, নেহি মানে নহয়, খাতা মানে খোৱা। সৰোবৰ পিয়াহীন পান, সৰোবৰ মানে সৰোবৰ, পান মানে পানী। অৰ্থাৎ তৰুৱাৰ ফল নাহি খাতা, যে গছে নিজে ফল নাখায়। সৰোবৰ পিয়াহীন পান, আৰু সৰোবৰেও নিজে পানী নাখায়। কহি ৰহিম পৰ কা জিত সম্পত্তি সঞ্চয়ী সুজান। সেয়ে কবি ৰহিমে কৈছে যে জ্ঞানী লোকেও আনৰ বাবে ধন সম্পত্তি সঞ্চয় কৰে। अर्थात पेड़ अपना फल नहीं खाता, सरोवर अपना जल नहीं पीता। इसी तरह ज्ञानी व्यक्ति भी दूसरों को भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। रहीमन विपदाहु फली, विपदा माने विपद, जो थोड़े दिन हुए, हित नहित या जगत में जानी परत सब कोई। अर्थात কম দিনৰ বাবে অহা বিপদবোৰ ভালেই হ'ব, কিয়নো এনেকুৱা সময়ত আমাৰ কোনজন হিতকাৰী আৰু কোনজন অহিতকাৰী ধৰিব পৰা যায়। कम दिनों के लिए आने वाली विपत्ति फली होती है, क्योंकि ऐसे समय में हमारे हित और अहित साधनाली को पहचान होती है। रहीमन निज मन की बिथा, बिथा माने हल दुख, मन ही राखहु गई, राखहु अर्थात राखी थोआ। सुनी हथिले हे सब लोग, सुनी माने শুনা, बाती न लुहे कोई, बाती माने भगाय, लुहलेहे माने नुलुआ। अर्थात কবি ৰহিমে কৈছে যে আমি আমাৰ মনৰ কথা
মনতে লুকাই ৰাখিব লাগে, কিয়নো আন লোকে গম পালে ঠাট্টা কৰাৰ সুবিধাখিনিহে লয়, কিন্তু দুখৰ ভাগি কোনো নহয়। अर्थात हमें अपने मन की व्यथा मन में ही छिपा कर रहनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि दूसरे व्यक्ति सुनकर नजर ही करते हैं, कोई उसे बात नहीं लेता। रहीमन निज सम्पत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलस्कु रवि नहीं सके बसाए। নিজ মানে নিজৰ, সম্পত্তি মানে সম্পত্তি, কো মানে কোনো, ৰবি সূৰ্য। অৰ্থাৎ ৰহিমে কৈছে যে বিপদৰ সময়ত নিজৰ সম্পত্তিহে কামত আহে, কিয়নো বিপদত কোনো লোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব নাহে। যেনেদৰে পদুম ফুলৰ আশে পাশে পানী নাথাকিলে সূৰ্যই কেতিয়াও পদুম ফুলক সহায় কৰিব নোৱাৰে। विपत्ति के समय अपना साधन ही काम आता है, कोई दूसरा हमारा सहायक नहीं बनता। ऐसा कमल जिसके आसपास जल न हो, सूरज उसकी रक्षा नहीं कर सकता। रहीमन देखी बरे न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ का माए सुई कहा करे तोरारी। डारी माने एरी दिया, आए माने अहा, सुई माने बेजी, करे কৰা, তৰোৱাৰী মানে তৰোৱাল। অৰ্থাৎ কবিৰ মতে ডাঙৰক দেখিলে সৰুক এৰি দিব নালাগে, কিয়নো য'ত বেজীৰ কাম আহে তাত তৰোৱাৰৰ কি কাম আহিব। बड़े को देखकर सूते को सुर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या करेगी। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरी কৃষ্ণ মিতাই যোগ। গৰীব অৰ্থাৎ দুখীয়া, হিত মানে সহায় কৰা বা মংগল কৰা, মিতাই মানে মিত্ৰতা, যোগ মানে ভাল সম্বন্ধ। অৰ্থাৎ যিজনে গৰীবক সহায় কৰে সঁচা অৰ্থত তেওঁ এজন ডাঙৰ লোক। ক'ত ব্ৰাহ্মণ সুদামা আৰু ক'ত শ্ৰীকৃষ্ণ আছিল, কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণই সৰুকালৰ মিত্ৰতাক সমকক্ষ কৰি লৈছিল। ৰহিমৰ এনেবোৰ আদৰ্শই আজিও আমাৰ বাবে আদৰণীয় আছিল। गरीबों को मदद करने वाले ही सच्चे अर्थ में बड़े लोग होते हैं। गरीब ब्राह्मण सुदामा और द्वारका के अधिपति श्री कृष्ण में कहा बराबरी थी, परंतु कृष्ण ने बचपन की मित्रता को आगे भी निभाया। कवि रहीम के ये सारे कथन आज भी हमारे लिए बड़े ही उपयोगी है। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ধৈৰ্য সহকাৰে তোমালোকে শুনি থকাৰ বাবে তোমালোক আটাইকে মই ধন্যবাদ জনালোঁ। আজিলৈ এৰিলোঁ, নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক পুনৰ লগ পাম।